Mag-pray mo na ganyan, oh. O, turuan mo, mama. Kamay, mag-pray na tayo. Mag-pray na tayo, mag-pray na. Sige na. Mag-pray muna. Oh, yan, okay. Mag-pray mo na, mama. Pray muna tayo. Sige na. Lord, thank you for this food. Bless it in Jesus' name. Amen. Galing. Galing naman mag-pray. Gusto mo pa? Gusto mo ba? Opo, ganun ah. Oh, galing. Yun. Nagluto tayo ti pamigat kakabsat. Eh? Pero may anak kami imasan. Ate sinangagad. Ate kami itlog nga nilingta. Paborito ni Zuri kabsat. Nalingta pa kay din. Dati adobo tayo dito nga karne manok. Ipapudot ko. Hotdog nga medyo nag-brown. Tapos durog-durog nga sinuuban. Ta durog-durog dati nga nagatangan. Kinata itlog. Matching kape. Napandang kami nagayayam derwar. Siyempre, kuha damat agbanding na mga gina. Hi! Hi! Nagkapan niyo? Tugon sa ilog. Ay, nagayayam ka di karyan? Opo. Ang galing ah. Re, kain ka na? Opo. Mangan kayo anak. Nakaluto ni Papan. Wow. Kayumasan. Lord, thank you for this food. Bless it in Jesus' name. Amen. Galing. Galing naman mag-pray. Oh, bigyan. Ay, mainit pa yata. Nainit pa. Naglaing mag-pray ni Zure. Makan tayo kabsat. Okay. Thank you, Papa. Tanggalin ko to. Kasi titi pangarap ko kabsat, hindi ko hindi baruak pa lang, hindi baaknak pa lang. Hindi dati kagidang ko nga mga anak ko, asawa. Ilutwak kasi. Yum, yum, yum. Yehey. Diyaman ginapo Diyos takwa. Nagtong palon. Lalo na kakulkulit, ya? Kasi lazuri, ya? Yum, 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 yum. Ha? Mama! Sarap! Yum, yum! Gusto mo pa? Gusto mo ba? Opo, ganun ah. Oh, galing. Sugyan mo pa mama ng itlog. Mainit pa yan? Mainit pa? Opo. Oo. Opo, kama na ka. Oh, mainit. Kamu lang inapoy ah. Yum, 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 yum. Mainit pa. Init pa. Ito na. Ito. Yan, malamig. Sarap. O, bye-bye ka na dun, oh. Bye-bye. Bye-bye. Sige na. Bye-bye.